दहशत गर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। मुल्क से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मौशी कामयाबियों से खाइफ हैं। इख्तलाफात भुलाकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन और अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायके तहसीन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान और अफसरान जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा मज़ीद तंग किया जाएगा। स्मगलर्स को कानून के शिकंजे में लाया जाए। अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला से पाक गल्फ ताउन काउंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस वफूद के सरबराहान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर वफूद का शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मोइद ने कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कामयाब कॉन्फ्रेंस पर ANF पाकिस्तान और गल्फ ताउन काउंसिल के मंदूबीन को मुबारकबाद दी। तमाम मंदूबीन का इंसदाद मनशियात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का इयादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मिलकर मुआशरे से मनशियात के नासूर का खात्मा कर सकते हैं। इंसदाद मनशियात की सिफारिशात के नतीजे में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और यालाबारी की पेश गोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। 48 घंटे में KP के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। मालाकंड, हजारा, बन्नू, चारसदा, कर्क समेत कई अजला मुतासर हो सकते हैं। पेशावर, मरदा, नौशहरा, सवात और गिरदोनवाह में भी बारिश का इम्कान। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। लाहौर में आज और कल बादल बरसने की तवक्को। आइंदा माली साल के लिए 11.2% टैक्स टू GDP हदफ रखने पर इत्तफाक। GDP साइज का तखमीना लगाकर FPR का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। रवा माली साल टैक्स टू GDP तनासुब तकरीबन 10.8% तक पहुंच चुका है। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए टैक्स टू GDP तनासुब 13% तक बढ़ाया जाएगा। टैक्स टू GDP तनासुब बढ़ाने के लिए सालाना बतदरीज इजाफा किया जाएगा। IMF के साथ बजट अहदाफ पर बातचीत हो रही है। NA 213 उमरकोट में जिमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। सभा तालपुर 1,61,934 वोट लेकर कामयाब। मुखालिफ उम्मीदवार लालचंद 81,160 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। कैनाल्स के खिलाफ पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। पावर शो की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। स्टेज तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये कोई मामूली केस नहीं, आपको मामले की हसासियत का एहसास है। कौमी इत्तेहाद को महफूज और बरकरार रखना अवलीन तरजीह होनी चाहिए। क्या कैनाल्स पर कोई काम हो रहा है? ये मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानूनी तरमीम की जरूरत हो तो की जाए। हम इस मामले पर कुछ नहीं करेंगे। अदालती अहकामात पर अमल दरामद तक महदूद रहेंगे। अदालत ने समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कराची के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से नौजवान की हलाकत का मुकदमा दर्ज। FIR मुतवफ़ी के चचा की मुद्दत में दर्ज की गई। मुकदमे में तशद्दुद, गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। डॉक्टर शिवराम, डॉक्टर इमरानी समेत दीगर अमला नामजद। मरीज को ICU में लेकर गए तो डॉक्टर से दाखिल करने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों की गफलत के बायस निसार इंतकाल कर गया। लवाहिकीन का इल्जाम। यमन
یمن کی بندرگاہ پر امریکی فضائی حملہ، 38 افراد جاں بحق، 102 زخمی۔ راس عیسیٰ کی تیل بردار بندرگاہ پر امریکہ نے خوفناک فضائی حملہ کیا۔ حوثی باغیوں نے اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے حملے حوثیوں کو ایندھن کی فراہمی روکنے اور مالی وسائل کو ختم کرنے کے لیے کیے گئے۔ دہشت گرد اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، مختلف علاقوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 32 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 6 فلسطینی شہید، مجموعی شہادتوں کی تعداد 51,068 تک پہنچ گئی۔ غزہ میں 5 لاکھ افراد بے گھر، اسرائیلی ناکہ بندی سے غزہ کے مختلف علاقوں میں قحط جیسی صورتحال، اسرائیل کا بھوک اور قحط کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کرنے کا اعتراف۔ انسانی امداد کو غزہ میں داخلے سے روکنا دباؤ ڈالنے کے لیے ایک آلہ ہے، اسرائیلی وزیر دفاع۔ ہم 28 مئی والے ہیں اور یہ گیدڑ جو ہیں یہ 9 مئی والے ہیں، جنہوں نے جب حملہ کیا تو اپنے ہی ملک پہ کیا، جب حملہ کیا تو اپنی فوج پہ کیا، جب نقصان پہنچایا تو اپنے ہی ملک کے دفاع کو نقصان پہنچایا۔ ہم 28 مئی والے ہیں اور یہ گیدڑ 9 مئی والے ہیں، انہوں نے حملہ کیا تو اپنے ہی ملک اور فوج پر کیا، جب نقصان پہنچایا اپنے ہی ملک کو پہنچایا۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں گروپس بننا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں تو اپنی پارٹی کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ جہاں تعمیر و ترقی کا نشان نظر آئے گا وہاں نواز شریف کی مہر ملے گی، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا ٹاک۔ ٹیرف کے معاملے پر چین سے معاہدے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ ٹیرف پر چین کئی بار رابطہ کر چکا ہے۔ سابق صدر جو بائیڈن کے دور میں امریکہ کو کافی نقصان ہوا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ سعودی وزیر دفاع کی ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات، شاہ سلمان کا خط پہنچایا۔ آیت اللہ خامنائی نے ایران سعودی عرب تعلقات کو دونوں ممالک کے لیے مفید قرار دیا، کہا بعض عناصر اور طاقتیں تہران اور ریاض کے تعلقات بگاڑنا چاہتے ہیں۔ امید ہے سعودی عرب ایران تعلقات جلد فروغ پائیں گے۔ سعودی وزیر دفاع کی ایرانی صدر سے بھی ملاقات، اہم امور زیر غور آئے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی کوششیں جاری ہیں۔ امریکہ کو پوری دنیا میں ہونے والی دہشت گردی سے نمٹنا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ تہران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا اور آئندہ ہفتے روم میں ہوگا۔ خطے کی اہمیت کے حوالے سے نیٹو کو مضبوط ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس، کہا چین کی کمپنی حوثیوں کو امیج سیٹلائٹ مہیا کرنے میں ملوث ہے، بیجنگ سے اس معاملے پر بات چیت کر رہے ہیں، غزہ کی صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ یوکرین جنگ کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔